अच्छे और बुरे वक्तों में दोनों में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिलेशनशिप विद टाइम और बेहतर होता है। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फरीज़ा है बतौर पाकिस्तानी हमारे पे, वो यही है कि मेरिट को कैसे अपहोल्ड किया जा सकता है, और वो शोबा जो कि डायरेक्टली इंसानी ज़िंदगी और इंसानी की सफरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और वो मेडिकल का शोबा है, तिब का शोबा है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल का। ज़ाहिर है कि हमारा यही मिशन, बैंक का भी यही होगा और हमारा भी यही है कि हमारा मरीज़ की सेंटर्डनेस होना, या मरीज़ को हमने फोर फ्रंट पे रखना हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है। और मरीज़ की सबसे पहली ज़रूरत और सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है कि एक अच्छा डॉक्टर उसको मिल जाए। डॉक्टर मिल जाता है तो दवाई और बाकी टेस्ट वगैरह तो कोई, और अच्छा डॉक्टर वही होगा कि जिसको डॉक्टरी आती है, कोर नॉलेज भी है, लेकिन इंसानियत भी उस पर कूट कूट के भरी हुई है। मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अच्छा इंसान नहीं बने। हमारे लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि हम अच्छे इंसान बनाएं। अच्छे डॉक्टर बनाना हमारे लिए रिलेटिवली आसान है, इसीलिए हमने कुरान पाक की उर्दू तर्जुमा डॉक्टरी के कोर्स में डाला हुआ है, और वो चैप्टर्स जो हमने समझा, और हम सिर्फ उनको पढ़ने के लिए नहीं कहते, उसको समझने और अमल करने के लिए इंश्योर करते हैं। उससे बेहतर कोई किताब हो नहीं सकती, बिकॉज दैट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय ऑलमाइटी अल्लाह हिमसेल्फ। तो आज जो हमारी काविश है वो ये है कि क्योंकि हम हर साल वी आर द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली पंजाब मगर कई सूबों की हम एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का ये है कि लोग अप्लाई करते हैं, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं 2,000-2,500-3,000 सीटों के लिए। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हमने दाखिल करना होता है और उनको बड़े अच्छे तरीके से डील करना होता है। पहले हम मैनुअली करते रहे, लेकिन जब से मैं इस तकरीबन 3 साल से जब से मैं इस यूनिवर्सिटी आया तो इधर डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल का सिस्टम शुरू कर दिया, और उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें चाहिए होती है। एक तरह से जो ये हम काम अब करने लगे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 हफ्ते में, आई थिंक कोई डिवाइड नहीं रहेगी बिटवीन बैंक के वर्कर्स और हमारे वर्कर्स, चाहे वो आपकी ट्राइकन टावर में आईटी की डिपार्टमेंट है या मेरे आईटी वाले हैं, या मैं ज़ाती तौर पे कई दफ़ा मेरे ख्याल 3 बजे 4 बजे सुबह वहाँ मुझे जाना पड़ा और मैं गया, और ये मेरा फ़र्ज़ था कि लोगों में बेचैनी थी, अपलोड नहीं था हो रहा पोर्टल। बट फाइनली अब क्योंकि ये चौथा साल है तो बहुत क्रिस्टलाइज हो चुकी हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बिकम वेरी इजी। बगैर जब पहला साल बहुत मुश्किल था, फिर बेहतर हुआ, फिर बेहतर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन गई है, और ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ को हमें यही उनको भी देनी चाहिए। ये आपकी मार्केटिंग वालों को जो भी होंगे वो मेरे साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट डोर सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है, उनके वीसी को मैंने बताया था, ही वॉज नॉट बिलीविंग कि ये है। तो बैंक ऑफ पंजाब आई थिंक शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ फॉर दिस प्रोडक्ट जो कि बनी है, क्योंकि मीडिया के हमारे भाई इसमें बहुत हमारी रहनुमाई भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें वॉच डॉग्स भी हैं, हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बहुत सीनियर इस वक्त मेडिकल जर्नलिस्ट के लोग बैठे हैं, और हम तो मेडिकल जर्नलिज्म की डिग्री भी देते हैं बाय द वे, तो इसलिए हमें तो वो भी। तो अभी इंशाल्लाह 12 नवंबर बरोज़ जुमा यानी कल से इन दाखिलों का आगाज़ हो जाएगा। आज आपने देखा होगा कि अखबारात में हमारे इश्तिहार आ गए हैं, बैंक का भी लोगो उधर हमने लगाया हुआ है, वो UHS वो सारा इश्तिहार देती है, और एग्जैक्टली हमने इसको चेंज नहीं किया, प्रोसीजर वही प्रोसीजर है जो पिछले साल था। मीडिया को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम इस वक्त स्टूडेंट्स हमारी तरफ देख रहे होंगे, जो कैंडिडेट्स हैं, लाखों में हैं, मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी। तो ये तमाम उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही रजिस्टर होंगे। बैंक ऑफ पंजाब के ऑनलाइन पोर्टल www.bop.com.pk/UHS-2021। तो इस तरह वो लॉगिन होंगे, अपना वो लॉगिन क्रिएट करेंगे, और फिर उस लिंक से उनको पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी।
पूरे का पूरा जो प्रोसेस है इसको सिंपल उर्दू और इंग्लिश में आज की अखबारात में आधे आधे पेज का इश्तिहार आ चुका है, इसलिए बच्चे वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर उनको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारी वेबसाइट पे www.uhs.edu.pk पे जाएं, पूरी स्टेप वाइज पिक्टोरियल वाइज उनको बताया गया है कि पोर्टल पे कैसे अपना करना है। इसी तरह हमारे जितना हैंडल्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक पेज है, उस पे भी ये तमाम मालूमात मौजूद हैं और वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सेशन 21-22 का जो प्रोस्पेक्टस है, तकरीबन 40 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें तमाम चीज़ें उनके लिए, चाहे वो डेंटल के स्टूडेंट्स हैं चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मौजूद हैं। उनसे मेरी अब कैंडिडेट्स थे, तमाम बच्चों से, ये बच्चियों से दरख्वास्त होगी कि वो ज़रूर प्रोस्पेक्टस एक दफ़ा डिटेल में पढ़ें, डिटेल में प्रोसीजर पढ़ें, पैनिक नहीं हों। इंशाल्लाह अगर उन्होंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो डॉक्टर बनेंगे और अपने माँ बाप की दुआओं से बनेंगे। उनके घबराने से या पोर्टल को गलत फिल करने को कोई डाटे से उनको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सुकून से वज़ू करके नमाज पढ़ के अपना पोर्टल पे जो तरीका दिया उस तरीके से पढ़ें। पंजाब के 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की जो कुल 3,373 सीट्स हैं, उनके लिए तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे compete करेंगे, जबकि 3 डेंटल कॉलेजेस में जो 240 सीटें हैं, जो हमारे 3 डेंटल कॉलेजेस हैं, उसमें भी तकरीबन 25-30 हज़ार बच्चे करेंगे compete, और टोटल जो हमारे पास सीट्स होंगी वो 3,616 होंगी डेंटल और मेडिकल की मिला के। इन सीटों में MBBS के ओपन मेरिट सीट्स 3,047 हैं और कोटा की तादाद, जो कोटा की अंडर डेवलप्ड एरिया बाकी कोटाज हैं, उनकी 329 सीट्स होंगी। और उसका भी तरीकाकार दिया है कि कोटे में कौन सी बैकवर्ड एरिया को डिफाइन किया गया है, जैसे DG खान, राजनपुर तक, तो वो उससे जो उधर के डोमिसाइल होल्डर हैं वो उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। BDS का ओपन मेरिट सीटें 189 यानी 190 से एक कम, जबकि कोटा सीटें उनकी 51 हैं। पसमंदा अजलाए में DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बखर और लिया शामिल है। पसमंदा अजला के अलावा चोलिस्तान, एक्स फाटा जो पहले होता था, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 66 सीटें हैं। बैन सूबाई KPK यानी कि इन जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं कि पंजाब की, उनके मेडिकल कॉलेजेस में, वो बलूचिस्तान में हैं 6, बलूचिस्तान में 1 है, KPK में 6 हैं। जो बलूचिस्तान की गुडविल सीट्स हैं, खैर सगाली सीट्स जिनको हम कहते हैं, वो 20 हैं। और HEC स्कॉलरशिप जो एक्स फाटा जो था और बलूचिस्तान के लिए, वो 76 है। तो उसका भी तरीकाकार वाज़ेह प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। ये जो पॉलिसी आज हम पढ़ के सुना रहे हैं या बैंक के साथ साइन ऑफ कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम पंजाब की कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है। जो भी है हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हुकूमत पंजाब की ये पॉलिसी इस साल के लिए जो अप्रूव हुई हुई है, जिसके तहत मैट्रिक के 10% जितने भी किसी के अगर 1000 नंबर है तो उसका 100 नंबर 10% उसका लिया जाएगा, यानी 100 नंबर उसका ऐड किया जाएगा। मैट्रिक का इम्पैक्ट 10% होगा। FSC या मसावी इम्तिहान, मसलन A लेवल, जो A लेवल O लेवल मिला के होता है, कि 40% नंबर होंगे और MD कैट के 50% नंबरों की बुनियाद पर बनेगा। और MD कैट वो अगर पिछले साल का रिजल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो 2 साल का कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो पिछले साल भी था। सिर्फ एक फ़र्क है और बहुत अहमियत का फ़र्क है, वो ये है कि पहले हम पिछले साल FSC के टोटल मार्क्स लेते थे। इस दफ़ा टोटल मार्क्स हम नहीं ले रहे, सिर्फ 3 साइंस सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिज़िक्स अगर किसी ने नहीं किया और मैथ्स किया तो वो ले लेंगे, फिज़िक्स या मैथ्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री
मस्ट है, और फिज़िक्स या मैथ्स इनमें से एक सब्जेक्ट लिया जाएगा। पूरा एफएससी का रिज़ल्ट नहीं लिया जाएगा, और उसमें से वो इम्पैक्ट बनेगा जितना भी बनेगा। दाखिले के लिए तमाम उम्मीदवार अहल होंगे जिन्होंने एमडी कैट में 65% यानी 210 नंबर से ज़्यादा नंबर लिए हैं, और 265% यानी 210 में से 137 नंबर लिए हैं, सॉरी, जिनके क्योंकि एमडी कैट के टोटल नंबर 210 थे, तो जिसने 137 जो कि 65% बनता है वो अहल होंगे इसको अप्लाई करने का। और जिनके एफएससी या मसावी इम्तहान में भी नंबर 65% यानी 1100 अगर एफएससी के पूरे नंबर हैं तो उनके 715 होंगे। ये दो प्री क्वालिफिकेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं कि 715 या इससे ज़्यादा मार्क्स उनके होंगे। एमडी कैट में 137 या इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वो अहल होंगे अप्लाई करने के। ताहम वो उम्मीदवार जो एफएससी का स्पेशल इम्तिहान जो कि लेट हुआ कोविड की वजह से, और वो हुकूमत ने प्रेजेंट हुकूमत ने फेडरल हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि बच्चों से कि उनको चांस दिया जाएगा, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए वो स्पेशल इम्तिहान वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे, और वो भी अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने अक्टूबर अभी पिछले महीने अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया, उन्होंने ओ लेवल ए लेवल दिया है, वो अप्लाई ज़रूर कर सकेंगे। उसमें हम गारंटी नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है उनको फाइनल उनकी वजह से हम पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं रोक सकते थे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस कौम को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, डेंटिस्ट की, और फ़ौरन बनाएं। तो इसलिए हमने एक स्पेशल एक सिस्टम बनाया है जिसके तहत जिनका ओ लेवल ए लेवल का रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन वो अपीयर हुए हैं वो हो सकते हैं, और जिन्होंने स्पेशल एफएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है वो भी इसमें एनरोल हो सकते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा फिर उनको एडमिशन तब दी जाएगी, लेकिन वो एनरोल हो सकते हैं। एफएससी स्पेशल इम्तिहान और ए लेवल के जो उम्मीदवार हैं वो जिस तरह भी उनके जब ओरिजिनल मार्क्स आएंगे फिर उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी उनकी सीट्स मखसूस कर दी जाएंगी। हुकूमत और यूनिवर्सिटी ने खुसूसी तरीक़ाकार भी वाज़ा किया है, और जो हमने इश्तिहारात में और अपनी वेबसाइट पे और प्रोस्पेक्टस में बहुत अच्छी तरह हमने बता दिया है। दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 नवंबर 2021 तक वसूल की जाएंगी। 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब ऑनलाइन पोर्टल खुद ब खुद बंद हो जाएगा, तो ये टाइम्ड पोर्टल है, तो मेहरबानी होगी जितनी जल्दी आप कर लें, आराम से कर लें, लेकिन डेफिनेटली आप 22 से पहले कर लें, या 22 को भी अगर आप मिडनाइट तक कर लें। लेकिन क्योंकि आपने 1000 रुपया बीओपी में जमा कराना है तो बैंकिंग आवर्स में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपकी ये नहीं होगी। तो इसलिए 21 को 22 को किसी भी बीओपी की किसी भी जगह पे ब्रांच में आप 1000 रुपया जमा करा सकते हैं। बीओपी के अमला आपको पूरा ताउन फराहम करेगा। कोई भी मुश्किल है उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, इनके असिस्टेंट मैनेजर्स को, तमाम ब्रांचों को खुद हमने ट्रेनिंग दी है उनको इधर बुला के कई दफ़ा, और उनको वाज़ेह पता है कि यूएचएस और बीओपी इसमें इकट्ठा मिल के एज ए पार्टनर चल रहे हैं, ताकि इसमें बैंक भी कोई मुनाफा नहीं देख रहा। अब मैं उसका शुक्रगुजार हूँ फरीद साहब का कि, और बैंक का भी, कि ये 1000 रुपये में बैंक के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इट इज़ बाय वो क्यों खुद आए हैं, अपनी टीम उनकी इतनी बड़ी लेके आए हैं, भट्ट साहिबान आए हैं सारे, वो इसलिए आए हैं कि वो बताना चाहते हैं कि बैंक के लिए कितनी अहमियत का हामिल है कि बच्चों को फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम ये उनको प्रोवाइड की जाए, और नियरेस्ट टू देयर उनको कहीं तकलीफ ना हो कि लाहौर आके जमा कराने में, कहीं भी 1000 रुपया जमा कराएं। लेकिन गुजारिश यही है कि 22 तारीख के 5 बजे बैंक बंद हो जाने तो पहले करा दें, और 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मिडनाइट के बाद कोई भी एंटरटेन नहीं हो सकेगा, और ये सब वहाँ मौजूद है। 24 से 27 नवंबर तक हिफ्ज़ कुरान के जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई करेंगे।
اور ان کا ادھر ہی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جو ہمارا اسپیشل بورڈ ہے حفظ قرآن کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کا ٹیسٹ لیں گے. کہ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ سب سے زیادہ ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں حفظ قرآن کی اور ہینڈی کیپس کی چیز کی، جن کو ہم اسپیشل چلڈرن کہتے ہیں. ہینڈی کیپ تو نہیں اب کہتے، یا ہم کہتے ہیں پیپل ود ڈفرنٹ ابیلٹیز، دے آر ناٹ ہینڈی کیپ. تو ان دو کی ان کو میں واضح کر دوں کہ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ اس کوئی کم از کم 5-6 ہزار بچے الحمدللہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، بچیوں نے حفظ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس جو بورڈ کہتا ہے وہ ہمارے آؤٹ سائڈ یونیورسٹی، آؤٹ سائڈ دی بینک ہے. وہ ایک اسپیشل بورڈ ہے جو بہت بڑے علماء کرام جو خود جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، تراویحیں پڑھاتے رہتے ہیں، وہ ان پہ مشتمل ہے. وہ جو ہمیں کہتے ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، وہ ان کا نام دیتے ہیں، ان کو ہم حافظ قرآن کا کریڈٹ دے دیتے ہیں. تو سب کو نہیں مل سکتا، چاہے انہوں نے کیا بھی ہو، تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا گڈ ان اٹ. باقی جو اسی طرح جو چلڈرن ود ڈفرینٹ کیپیبلٹیز، ڈفرینٹ ابیلٹیز، ان کا بھی بورڈ ہے. اس بورڈ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسی ڈسیبلٹی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹری کر سکتا ہے. مریضوں ظاہر مریض دیکھ سکتا ہے عام. تو پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ کیا اس میں ڈسیبلٹی اتنی کم ہے کہ ہی شوڈ ناٹ بی کلیمنگ دیٹ. تو یہ میں بس کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کی فلائٹ ہے، اور یہ جو میرٹ پر آنے والے امیدوں کی پریفرنس جب وہ ان کو ہے وہ لی جائے گی، وہ 15 دسمبر اور بی ڈی ایس کے لیے 20 دسمبر کو لگے گی، جو ان کی پریفرنس ہوگی. جو پہلی عبوری لسٹ ہے ٹیسٹوں کے بعد، وہ 3 دسمبر کو اور دوسری 10 دسمبر کو لگے گی. پہلی 3 دسمبر کو، دوسری جس میں کالجز کا نہیں ذکر ہوگا. جو پریفرنس والی لسٹ ہے وہ 15 دسمبر کو ایم بی بی ایس کی اور بی ڈی ایس کی 20 دسمبر کو لگے گی. ڈاکٹر صاحب میں اگر یہ کہوں، یہ بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ بعد میں بھی ڈیٹیل سے بتا دیں، ہم ہاں اس کو سگنیچر کر کے ٹھیک ہے میں یہاں وہ نکال. ہاں کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو ہمیں رش نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد تو ابھی کیونکہ فرید صاحب کی فلائٹ ہے تو انہوں نے جانا ہے، تو اس لیے ہم باقی یہ ڈیٹیلز اس کے بعد دوبارہ آپ سے ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم یہ ان کے ساتھ جو ہم ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، تاکہ وہ 22 اور 23 کی درمیانی رات 12 بجے پورٹل بند ہو جائے گا. 24 سے 27 نومبر حفظ قرآن اور اسپیشل بچوں کا میڈیکل بورڈ ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں چلڈرن ود ڈفرینٹ ابیلٹیز. پہلی عبوری لسٹ 3 دسمبر کو اور دوسری 10 دسمبر کو لگے گی آفٹر کریکشن. پہلی 3 کو لسٹ لگ جائے گی اور دوسری 10 دسمبر کو، اور یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ایزیلی دیکھی جا سکتی ہیں. اور اگر ہمارے اخبار کے لوگ چاہیں اشتہار کی صورت میں یا ویسے تو ان کو بھی فراہم کر سکتے ہیں. میرٹ پر آنے والے جو امیدوار ہیں ان کی پریفرنس کے مطابق کالجوں میں پلیس کیا جائے گا، اور پہلی جو کالج وائز سلیکشن لسٹ ہے وہ 15 دسمبر کو لگے گی. یعنی یہ میرٹ لسٹ نہیں ہوگی، یہ ہوگی کالج وائز لسٹ، تاکہ جو بچوں نے اپنا 15 کو ایم بی بی ایس کی لگے گی اور 20 کو بی ڈی ایس کی لگے گی. اور پی ایم سی کے جو ٹائم فریم دیا ہے ہم اس کو پوری طرح اس پہ عمل کریں گے. جو ان بچوں کا اپ گریڈیشن ہوگی یا جو بھی ان کی موومنٹ ہوگی، اپ ورڈز اینڈ ڈاؤن ورڈز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دفعہ ہم نے سیٹیں وہ ان کی بھی رکھی ہیں جن کا رزلٹ بعد میں آنا ہے، جو اسپیشل ایگزام ہوا تھا ایف ایس سی کا یا اے لیول او لیول. تو جب ان کو فائنلی ایڈجسٹ کیا جائے گا تو ختمی جو سلیکشن لسٹ ہے وہ 10 فروری کو 2022 کو لگے گی. اور جنہوں نے ایف ایس سی
یا او لیول کا یا اکتوبر میں ہونے والا ہے امتحان دیا ہوگا، اس وقت ان کو رزلٹ آ چکا ہوگا تو وہ بھی ان کا بیچ میں کنسیڈر ہوگا. موومنٹ ضرور ہوگی ان کی اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ، لیکن پیورلی میرٹ پہ ہوگی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1000 روپیہ پروسیسنگ فیس بینک کو دے کے وہ آن لائن اپلائی کر سکیں گے. درخواست فارم کے ساتھ کچھ لازمی دستاویزات ہیں جو کہ پورٹل پر اپلوڈ بچے نے خود کرنی ہوں گی. اگر اس کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو جس برانچ میں وہ 1000 روپیہ دے رہا ہے وہ ان کے مینیجر کے ساتھ مل کے وہ اپلوڈ کر سکے گا. اور یہ اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہوگی بچے کی کہ ان اپنے ڈاکومنٹس جو کہ ہم نے لسٹ دی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ بھی پراسپیکٹس میں بھی ان کو بہترین طریقے سے وہ اپلوڈ کرے. اور یہ کام ہم 2017 سے کر رہے ہیں اور اکثر ہم نے صرف پرابلم یہ دیکھی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی فوٹو اپلوڈ کی ہے تو اس کا آدھا حصہ نہیں آیا یا کچھ. میں بس ختم کر لوں، میں ختم کر لیں 2 منٹ رہے. اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے داخلہ ریگولیشن 2021 کے مطابق UHS صرف سرکاری کالجوں کا ابھی داخلہ کر رہا ہے جو سینٹرلائزڈ ہے ابھی تک. پرائیویٹ میڈیکل کالجز اپنا ڈائریکٹلی خود کر رہے ہیں داخلہ، اب ہم نہیں کرتے ان کا داخلہ. البتہ جو وہ داخل جب کر لیتے ہیں وہ لسٹیں ہمیں بھیجتے ہیں اسکروٹنی کے لیے اور ہم اسکروٹنی کر کے پھر ان کی رجسٹریشن بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے اور پھر ہم PMC کو بھی وہی لسٹ بھیجتے ہیں تاکہ وہاں بھی وہ رجسٹر ہو جائیں. کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹ بنتا ہے اس کو یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے اور دوسرا اس کو PMC کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے. آخر میں میری درخواست ہے بچوں سے کہ انہوں نے بہت محنت کی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، لیکن ابھی اس چیز میں بھی بہت دھیان سے بڑے سکون سے اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں اور پراسپیکٹس کا پھر میں کہوں گا کہ اچھی طرح مطالعہ کر لیں. اور اگر ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو بینک مینیجر BOP کو یا اپنے کوئی والد بڑے بھائی بہن کو ضرور کنسلٹ کر لیں. اگر پھر بھی ان کو مشکل آ رہی ہے تو یونیورسٹی حاضر ہے، ہمارے دفاتر لاہور میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہے، ساہیوال میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے اور بہاولپور میں بھی ہے، DG خان میں بھی ہے. جہاں پہ ان ویب سائٹ پہ موجود ہیں ہمارے، وہاں پہ ہمارے آفیسرز کو مل لیں، وہ خود ان کو ہیلپ کر دیں گے. لیکن ہے یہ بہت زیادہ فرینڈلی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پریفرنس وہ جتنی بھی آن لائن دینا چاہیں وہ دیں، چاہے وہ 20 دیں چاہے 10 دیں، جتنی دینا چاہتے ہیں دیں. اور امیدوار سیٹوں کی کیٹیگری کے مطابق تمام یا جتنے چاہے کالجوں کے نام میں اپنی ترجیح کے لحاظ سے دے سکتے ہیں آرڈر آف پریفرنس میں 1 2 3 4 کہ ان کا پہلے کون سی ہے، کیونکہ یہ بعد میں وہ. اور نشتر کی ایک ایگزامپل ہے کہ نشتر کا میڈیکل بھی ہے اور ڈینٹل بھی ہے اور کئی دفعہ بچے وہ کنفیوز کر جاتے ہیں. اگر وہ میڈیکل میں کرنا ہے تو میڈیکل کو ٹک کریں، اگر ڈینٹل میں کرنا ہے ڈینٹل میں، اگر دونوں میں کرنا ہے پھر دونوں میں کریں. کیونکہ یہ 1-2 دفعہ بچوں کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ڈینٹسٹ نہیں بننا چاہتے تھے، میرٹ پہ بھی تھے، تو بعد میں اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے انشاءاللہ سکون سے باوضو ہو کے انشاءاللہ اس پہ پورٹل پہ اپنا اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر رہے ہیں اور رہیں گے. اور کچھ بھی ہم ان کی مدد کر سکیں تو ہمیں ای میل کر لیں، فون کر لیں، ہماری ہیلپ لائن پہ خود آ جائیں، ہمارے تمام ریجنل آفیسز میں چلے جائیں. لیکن یہ اتنا آسان ہے، جو انہوں نے مشکل مرحلہ تھا امتحان دینے کا وہ پاس کر لیا، اس لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. جی کاظم صاحب. یہ درخواست ہے جیسے آپ نے آفر دیے، اگر آپ ٹیم کو تشکیل دے رہے ہیں UHS ہیڈ آفس میں ڈیوٹی آورز میں کوئی بچے جن کو پرابلم آ رہی ہے دیہاتوں سے آئے ہیں یا تو وہ خود ٹیم ان کو سارا سر وہ ہے آلریڈی ٹیم ہے. اگر ان کو پرابلم آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کاظمی صاحب کہ وہ اتنی دور آئیں خرچہ کر کے آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بینک میں چلے جائیں BOP کے، ابھی وہ چلے گئے نہیں کہ وہ خود بتا دیتے. ہم ویل انشور کہ BOP کا مینیجر ان کی اپلوڈ کر دے. یہ بالکل ایک لے مین بھی اپلوڈ کر سکتا ہے جو ویزا کا فارم نہیں جمع.
سر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں تو ہمارے جو آفیسز ہیں پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے وہاں چلے جائیں، اگر پھر بھی یہاں آنا چاہتے ہیں 100 دفعہ آئیں، بالکل ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا اس کے اندر آپ کی وہ انسپیکشن کی داخل ہوگی جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے میرٹ پہ داخل کیے ہیں؟ دیکھیں جو پرائیویٹ کا سلسلہ ہے وہ بالکل فرق ہے، کیونکہ وہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے ان پہ رائج کیا ہوا ہے، ہمارا نہیں رائج کرتا، اور انہوں نے اس میں کالج کو یہ تھوڑی سی انہوں نے لبرٹی دی ہے کہ وہ